Alhamdulillah, sholat subuh ini kata beliau sholat yang paling utama di antara sholat 5 waktu. Kenapa demikian? Karena ada badrul judi, ada effort yang lebih ketika kita menjalankan sholat subuh, dimana kita sedang tidur, kita bangun, memaksakan diri kita berangkat ke rumah Allah dalam rangka menjalankan sholat subuh secara berjamaah. ثم بعد فلقد جئناكم اليوم ثلة من المشايخ مع هذه المؤسسة الفاضلة. جئناكم من أرض باركها الله عز وجل في العالمين، حيث قال فيها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام وهو يجلس كما نجلس الآن، قال: عليكم بالشام فإنها خيرة الله في أرضه. والشام هي لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، هذه أرض باركها الله عز وجل في العالمين، حيث قال الله عز وجل في كتابها: وأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يومنا هذا، حيث قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه البركة بركة الأقصى وما حولها أرض الشام. Alhamdulillah, kami bersama beberapa masyayikh, para syekh yang datang dari bumi Syam, kerjasama dengan Amal Cita Al-Aqsa, lembaga kemanusiaan yang fokus konsentrasi kepada rakyat Palestina. Kami berada di bumi Syam, yang mana bumi Syam merupakan bumi yang diabadikan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la khaira fikum idza fasadat Syam. Tidak ada kebaikan bagi kalian ketika bumi Syam itu rusak. Nabi Muhammad SAW bercerita, menyampaikan ini ketika bersama sahabat-sahabat Rasulullah SAW duduk sebagaimana kita duduk seperti ini, Pak. Ya. Kemudian Rasulullah SAW setelah memberikan informasi ini, wa'alaikum bisyam, hendaknya kalian peduli kepada bumi Syam. Kemudian di dalam Al-Quran Al-Karim juga disebutkan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, bukan hanya Masjidil Aqsa yang diberikan keberkahan, tapi negara-negara sekeliling Masjidil Aqsa juga ikut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu diabadikan di dalam surat Al-Isra awal-awal. Jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini bumi Syam itu mana? Ada 4 negara yang sudah kita ketahui. Ya, di sekeliling Masjidil Aqsa itu ada 4 negara: Palestina, Syria, Lebanon, sama Yordania. Ya. 4 negara ini yang disebutkan, yang dimaksud di dalam Al-Quranul Karim tadi yang saya bacakan. ثم إن المسجد الأقصى المبارك هو أولى القبلتين، فقبل أن نصلي نحو الكعبة المشرفة في هذا الاتجاه كان المسلمون قبل ذلك والصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم يصلون نحو بيت المقدس فهو قبلتنا الأولى. وجميل حينما كنا نحن في أحد السفر في جاوة الوسطى، حينما ذهبنا إلى أحد المساجد ويكتب عليه على الحائط ستيكرز مكتوب عليه هنا قبلة ولا تنسى قبلتنا الأولى المسجد الأقصى المبارك. هناك صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمرسلين إماما، قاطبة الذين ذكروا في القرآن والذين لم يذكروا فيه. كان بالإمكان أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربه أن يصلي بالمرسلين إماما في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لكنه أمره بالصلاة في المرسلين إماما في المسجد الأقصى ليعلمنا مدى أهمية
أهمية هذا المسجد لدى المسلمين. المسلم هذا المسجد عقيدة لدى كل مسلم فينا. أيضا فتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وحرره صلاح الدين الأيوبي، فأين هو الآن؟ بأيدي من؟ Alhamdulillah, beliau menyebutkan bahwa posisi Masjidil Aqsa di dalam sejarah disebutkan bahwa Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam itu sudah maklum, sudah diketahui oleh kita semua. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau punya pengalaman ketika jalan-jalan di Kudus, ya, di Jawa Tengah. Beliau ketika mau sholat mana ke mihrab, ada tulisan di situ, Pak. Tulisan yang membuat beliau takjub, membuat beliau menjadi kata-kata yang tidak pernah dilupakan. Apa kata-katanya? La tansa qiblatanal ula. Jangan lupakan kiblat pertama kita. Insyaallah. Itu di Kudus, Pak. Ya. Jangan lupakan kiblat pertama kita. Itu yang menjadikan beliau selalu ingat. Ya, entah di tahun berapa bulan. Ya, beliau bercerita seperti itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Masjidil Aqsa dikelola atau diserahkan kepada umat Islam di zaman pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pasca itu, setelah itu direbut kembali oleh Romawi, kemudian diserahkan, dibebaskan lagi di masanya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa sebagaimana sudah kita ketahui dikuasai, dikelola oleh orang-orang Zionis Yahudi. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi imam masjid. Ya, menjadi imam masjid dan sholatnya di Masjidil Aqsa. Sholatnya di Masjidil Aqsa. Bersama para nabi, bersama para rasul pada saat itu ketika Mi'raj. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Rasulullah di Masjidil Haram? Tapi kenapa Rasulullah SAW diperintahkan sholat di Masjidil Aqsa? Tandanya di sini jemaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa ada pesan yang ingin disampaikan, pesan tersirat bahwa Masjidil Aqsa jangan sampai dilupakan. Memang Masjidil Haram hari ini dijadikan kiblat oleh umat Islam. Memang dulu Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat, tapi setelah tidak menjadi kiblat lagi, jangan sampai ditinggalkan begitu saja. يمنعون الآن المصلين الصهاينة المعتدين، يمنعون المصلين من الصلاة في المسجد الأقصى إلا في أوقات محددة وأعمار معينة. قبل في أول صلاة جمعة في رمضان في هذا الجمعة منع الصلاة طبعا من الضفة الغربية، يعني من الفلسطينيين. يمنعون المصلين من الصلاة إلا في أعمار ما فوق 50 من العمر، يعني الشباب ممنوع من الصلاة في المسجد الأقصى. أيضا يحفرون تحت المسجد الأقصى حتى ينقض على مصليه وساكنيه ويبنى هيكله المزعوم. بيت المقدس يطرد الفلسطينيين من بيت المقدس وتسرق بيوتهم ويجلى إلى خارج البلاد، خارج بيت المقدس إلى الأردن ولبنان وسوريا. هذا حال مسجدكم المسجد الأقصى المبارك. Masjidil Aqsa hari ini di Jumat kemarin, Jumat kemarin di awal Ramadan, di awal Ramadan ada peraturan dirilis baru oleh orang-orang Zionis bahwa rakyat Palestina tidak diperkenankan sholat di Masjidil Aqsa kecuali yang usianya 50 tahun ke atas. Di tahun-tahun sebelumnya itu 40 tahun ke atas, ya, di tahun-tahun sebelumnya. Tapi di tahun ini di bulan Ramadan kemarin dirilis tidak diperbolehkan untuk sholat di Masjidil Aqsa untuk rakyat Palestina, warga Palestina, ya, di atas yang boleh sholat 50 tahun ke atas. Kalau warga lokal, warga di luar Palestina, kayak Indonesia kunjungan ke Masjidil Aqsa nggak disoalkan, nggak jadi masalah. Ya, makanya parameter mengukur Palestina itu baik-baik saja atau tidak jangan diukur di Masjidil Aqsa.
Karena Masjidil Aqsa menjadi titik untuk menipu ya dunia bahwa Palestina itu baik-baik saja. Ya, dijadikan apa namanya? Karena kan kalau kita berbicara Palestina, berbicara Masjidil Aqsa, sehingga mereka pintar Zionis itu biar terkesan Palestina itu baik-baik saja. Ya, mereka diperbolehkan kunjungan segala macam itu biasa. Dan mereka padahal Pak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka punya misi besar. Apa misinya? Membangun kastil Sulaiman ya. Bangun apa namanya? Kastil Sulaiman. Jadi di Masjidil Aqsa itu Pak sudah di rakyat Palestina sudah tahu semua, belum dari Al-Quds punya pengalaman. Jadi di bawah Masjidil Aqsa itu sudah ada beberapa terowongan. Nanti suatu saat nanti di momen-momen tertentu biar Masjidil Aqsa itu seakan-akan rubuh dengan sendirinya, gitu. Rubuh dengan sehingga dihancurkan oleh Yahudi, tapi rubuh dengan sendirinya biar terkesan Yahudi tidak melakukan perobohan ke Masjidil Aqsa, baru nanti dibangun kastil Sulaiman. Amma an hali ahlina fi Gaza, fala yakhfa alaykum ma yaqum bihi as-sahayina al-mu'tadin al-an. أطنان من المتفجرات تلقى عليهم في كل يوم مجازر، أطفال يتموا ونساء رملت وكثير من البيوت هدمت في شمال قطاع غزة، محيت تماما، وفي وسطها أيضا الكثير من البيوت. أكثر من 1200 مسجد لم يبقى من المساجد إلا 1000، لم يبقى من المساجد إلا 200 من أصل 1200. يعني مجازر هؤلاء اليهود المجرمين، لكنها الحمد لله كلهم صابرون بإذن الله تعالى، فلا تكاد تجد أما ولا أبا إلا ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، إلا ويقول الحمد لله فدى الأقصى وفدى المجاهدين في سبيل الله تعالى. كيف لا ينصرهم وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلا ما أصابهم من لأواء. قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. Alhamdulillah hari ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tersebar di media, tersebar di YouTube dan lain sebagainya, bahwa Gaza hampir semuanya sudah hancur, puing-puing bangunan, rumah dan lain sebagainya. Bahkan tercatat ada 1.200 masjid di Gaza. Gaza itu kata beliau tidak besar dari Solo, ya, kecil Gaza itu. Tapi di situ ada 1.200 masjid. 1.200 masjid hari ini yang tersisa tidak lebih dari 200. Ya, jadi 1.000 masjid sudah dihancurkan. Tapi alhamdulillahnya, hebatnya warga Gaza dalam kondisi seperti itu mereka masih mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah, kami serahkan, kami cukup Allah saja, yang penting ada iman itu ada, alhamdulillah. Itu hebatnya warga Gaza. Silahkan ambil harta kami, silahkan ambil harta anak-anak kami, apa yang kita miliki, sampai Allah Subhanahu wa taala ridho pada kita. Itu hebatnya motivasi mereka mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan setiap anak yatim itu mereka dipaksa untuk dewasa. Hari mungkin anak kita usia 10 tahun, mungkin 10 tahun, di bawah 10 tahun anak SD kelas 1, mereka sudah bisa menjadi dewasa, ya, dengan kondisi seperti itu. Gimana? Karena ketika mereka mendapatkan bantuan dari relawan kemanusiaan, mereka selalu memikirkan ibunya. Anak kecil itu rela nggak makan, yang penting ibunya makan, insya Allah. Anak kecil itu rela nggak makan, yang penting adiknya makan. Itu kondisi kehebatan warga Palestina. Mungkin ada kaitannya dengan hadis Rasulullah SAW yang disebutkan. Apa itu hadisnya? La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dzahiri li'aduwwihim qahirin. Kata Rasulullah SAW, akan ada nanti sekelompok umat kecil, jumlahnya nggak banyak. Ya, di Gaza itu kan kecil,
jumlahnya tidak banyak. Mereka senantiasa berada di atas kebenaran. Orang yang berpegang teguh kebenaran adalah orang-orang yang sabar, pasti. Ya. Hari ini warga Gaza sudah membuktikan itu. Li'aduihim qahirin, kemudian di hadapan musuh mereka gagah. Walaupun secara fasilitas peralatan perang mereka tidak ada, Pak. Tapi ketika menghadapi Zionis dengan gagahnya, seakan-akan tidak memiliki rasa takut sama sekali. Sehingga para sahabat ketika disampaikan hadis ini penasaran. Ya, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aina hum ya Rasulullah?" Mereka itu di mana wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu antusias para sahabat ketika mendapatkan informasi positif seperti ini langsung direspon. Di mana itu para sahabat? Di mana itu mereka wahai Rasulullah? Mereka Rasulullah menjawab di mana? Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis kata Rasulullah. Mungkin hari ini anak-anak Baitul Maqdis sedang dididik, sedang digodok oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi para pejuang-pejuang yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. ثم يأتي بعد ذلك السؤال على كل قلب مسلم مهتم بأمر المسلمين: ما واجبنا نحو إخواننا في غزة؟ ما واجبنا نحو إخواننا الذين يقصفون ويهجرون ويستشهدون في سبيل الله؟ أقل الواجب أحبتي، كما أن لكل مسلم واجب على الله الصلاة والزكاة والصيام، هنالك واجب على كل مسلم لأخيه مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. وقال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إذا أقل القليل أن يهتم المسلم لأخيه المسلم، أن يتابع أخباره، أن يدعو له في صلواته، أن يوعي أولاده والمجتمع من حوله على السوشيال ميديا بهذه القضايا. هذا أقل القليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو، إذا اشتكت يداك لا تنام، إذا اشتكت غزة تشتكي سول أيضا. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Insyaallah. Beliau menyampaikan bahwa hadis Rasulullah SAW, kewajiban kita setelah mengetahui kondisi Gaza seperti itu, minimalnya mereka harus menjadi pusat perhatian oleh kita. Ini maksud pusat perhatian adalah setidak-tidaknya kita mengingat menggunakan sosial media yang kita miliki digunakan untuk apa? Menyebar informasi-informasi itu. Kemudian anak-anak kita diberitahu, dididik bahwa Gaza hari ini tidak sedang baik-baik saja. Ya, diberikan ini bagian dari mengamalkan hadis Rasulullah SAW: "Man lam yahtam bi amril muslim falaysa minna." Siapa yang tidak peduli terhadap urusan umat Islam, maka bukan dari golongan kami. Bentuk kepedulian itu minimalnya kita mengikuti berita-berita yang ada di dalam dia, mempraktekkan hadis ini, kemudian men-share berita itu bentuk kepedulian kepada umat Islam. Kemudian tidak minimalnya, seminimal mungkin yaitu mendoakan mereka atau memberikan informasi atau mendidik anak-anak kita supaya tahu tentang kondisi Palestina. Karena muslim dengan muslim yang lainnya itu al-jasadil wahid, seperti satu tubuh. Karena kalau satu anggota tubuh kita merasa sakit, maka anggota seluruh tubuhnya merasa sakit juga. ثم بعد ذلك ممكن أيضا المقاطعة الاقتصادية، هذا أقل الواجب أيضا، أن لا يدعم الإنسان المنتجات التي تدعم الصهاينة. وثالثا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يكتب لك الله أجر الجهاد في سبيل الله. ممكن الإنسان ينظر إلى التلفاز ويقول: يا ليتني كنت معهم فأدافع عن الإسلام والمسلمين. حرقة في قلبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الحل. قال النبي: لكل من يعجز عن الجهاد في سبيل الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا.
ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. هؤلاء المجاهدون في سبيل الله يخرجون للجهاد ويتركون خلفهم أولاد أطفال يتمت ونساء غملت، من لهم غير إخوانهم المسلمين؟ فهذا أقل الواجب أن يقدم الإنسان صدقة. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصدقة أول شيء، أول هدف لهذه الصدقة أن تطهر نفسنا وأن تشعر إخواننا المسلمين في غزة أننا معهم في قضيتهم. نسأل الله عز وجل كما جمعتنا في هذا المسجد على خير أن يجمعنا في مستقر رحمته، وأن يجمعنا في صلاة الفاتحين في المسجد الأقصى. اللهم آمين. أقول ما تسمعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau menyebutkan bahwa hari ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang menyulitkan, tetap warga Palestina atau rakyat Palestina menjadi benteng terakhir untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Gak mungkin Indonesia itu membebaskan Masjidil Aqsa, terlalu jauh, ya. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ingin menjadi pejuang sebagaimana rakyat Palestina hari ini sedang mempertahankan Masjidil Aqsa, kita ada solusi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza." Siapa yang memberikan perbekalan kepada para pejuang Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dikategorikan pejuang. Walaupun kita di sini tidur, sahur enak, buka enak, bisa bercengkrama dengan keluarga, kondisi aman, tapi kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pejuang Masjidil Aqsa ketika kita berkontribusi untuk para pejuang. Bukan hanya itu, Rasulullah SAW melanjutkan, man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Begitu juga kalau ada orang memberikan sesuatu, memberikan kehidupan untuk keluarga para pejuang, ya, keluarga para pejuang, maka kata Rasulullah SAW, dia juga dikategorikan pejuang bagi siapa yang membantu keluarga para pejuang. Artinya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, darah mereka hari ini merupakan darah kita. Masjid mereka hari ini merupakan masjid kita. Tanah mereka hari ini merupakan tanah kita. Sehingga kita tidak bisa diam melihat kondisi Masjidil Aqsa di tangan orang-orang Yahudi. Jangan sampai rakyat Palestina merasa sendirian. Hari ini wilayah Arab seakan-akan menutup mata mereka. Tapi ketika kedatangan kita, karena saya punya pengalaman pribadi ketika bertemu dengan penduduk Syam, Masya Allah, melihat donasi yang kita bawa ke sana, kemudian kondisi problem yang begitu kompleks, seakan-akan ya Allah sedikit sekali ya uang yang kita bawa ini. Kenapa? Karena begitu besar masalahnya. Sehingga ketika kita menjelaskan, wahai Tuhan, mohon maaf, uang yang kita bawa, harta yang kita bawa tidak banyak menyelesaikan problem-problem Anda. Apa jawaban mereka yang buat saya tenang, Pak? Ya, Alhamdulillah, Anda datang dari negeri yang jauh, kata orang. Saya sebelumnya belum pernah mendengar itu untuk rakyat Palestina, Pak Wali, ya. Belum pernah mendengar orang Indonesia itu panas, tidak tahu. Ya. Tapi begitu Anda datang, oh ternyata ada orang yang Islam yang wajahnya tidak sebagaimana mereka, bukan Arab, tapi dia tetangga kita. Ya, dia tetangga kita. Ada Turki segala macam mereka menyebutkan. Mereka mana peduli. Kepedulian warga Indonesia itu Masya Allah diakui oleh dunia, Pak. Beliau sering menyebutkan berkali-kali, Indonesia itu Masya Allah, masjid, kemudian masjid-masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jalan, ya, kegiatan-kegiatan amal soleh iftar hari ini itu dilaksanakan, dibangun dan dikerjakan atas nama warga Indonesia. Dan beliau mengucapkan jazakumullah khairan jazaa.